Alang ka di ha. Wow! Alabar to bar ni Arangis uli. Bladi bagay na. Alaka, giwakwakan si Arangis. Wow, si Arangis, giwakwakan. DLX exclusive. DLX exclusive. Wow! Kura. Asa ba? Kita na ko na. Asa? Tanaw na to. Lago na, lugar ba? Maklaro ay, abog kayo. Lugar ba? Lago na, lugar ba? Lugar ba? Lago na, lugar ba? Bloody bagay na ikaduha. John Paul Arangis. Ala versus bagay na Arangis. This is KLX exclusive. Lugar ba? Lago na, lugar ba? Bloody bagay na from Claveria, Misamis Oriental. Arangis ang ikatulo. Nawala na ang abog. Tora. Ala, si Bloody bagay na gusto pa 11. Lugar ba? Lugar ba? Arangis. Katulo. Okay, let's get ready, Novice slides. Get ready, Novice slides. Then, Okay, Tora. Woy! meron na lang tayong dalawa. Arangis gusto pa 11. Bloody. Alang ka di ha. Wow! Arangis nagpaluyo-luyo robot ni Bloody. Mainit na labanan to. This is first hit sa KLX exclusive. Alaka birada dol. Ala bar to bar ni Arangis ong ni Bloody bagay na. Ala nakuha gyud si Bloody ni bagay na ni Arangis. Tuara. Oy nakabawi si Bloody. Alaka dia. Wow. Arangis. Wow. Oy, ala. Binata. Ang mainit na labanan karon si Arangis og si Oy, Eli Router. Eli Router. Okay, Bloody bagay na. Mainit na labanan versus Arangis. Mainit ang labanan sa atang labanan ni Kono. Bloody bagay na versus Arangis. Arangis. Alaka, giwakwakan si Arangis. Wow, si Arangis, giwakwakan. Nakuha na si Bloody bagay na si Arangis. Nakuha ba yun niya si Barba? Nag-una na karon si Arangis, mga idol. Woo! Okay, in router, wala. Okay, Arangis naguna. Bloody bagay na ikaduha. Stable si Bloody, ikaduha nga spot. Alright. This is third leg Motor S Motocross 2024 series sa Kamulan Festival 2024. Alright, nangunguna karon sa KLX exclusive. Arangis ikaduha karon, si Bloody bagay na ikatulo. Doon saon pagparke. Yun! Arangis naguna.